السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير. اذا اليوم غنتعلموا في هذا الفيديو بعض المحادثات اليوميه ونطق بعض الكلمات. اذا كنتمنى تتبعوا معايا هذا الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا مزيان. اختاريت لكم 4 ديال لي ديالوغ اللي هما المحادثات. الديالوج الاول كيهضر على التعارف. تلاقيتي مع شي واحد مثلا ما كتعرفوش، بغيتي تسولو على شنو سميتو، شحال عنده من عام، بغيتي تاخذ كاع المعلومات عليه وهو كذلك. واختاريت لكم مواضيع اخرى. كنتمنى انكم تستافدوا مزيان من هذا الفيديو. وعفاكم حاولوا تعاودوا الجمله من ورايا كيف ما كنطقها باش حتى النطق ديالكم يولي مزيان، ما يبقاش عندكم المشكل في لا برونونسياسيون، في النطق في اللغه الفرنسيه. اذا تبعوا معايا الفيديو ونتمنى انكم تستافدوا. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, mon objectif est simple. Je veux t'aider à améliorer ton niveau en français. C'est possible de fortement augmenter ton niveau de compréhension et d'expression en français. Évidemment, il n'y a rien de magique. Il n'y a pas une formule qui te permettra d'atteindre de super résultats sans rien faire. Mais avec du travail, de la motivation et surtout une bonne méthode, tu es capable de le faire. Et bien sûr, je suis très heureuse de pouvoir t'offrir ce cadeau qui t'aidera à améliorer ton français rapidement. Alors, prends des notes et pratique la répétition pour mieux apprendre la langue française et pour avoir une prononciation correcte. Alors, c'est parti! Dialogue 1. Faire connaissance avec quelqu'un. Alors بالعربية هي التعارف مع شي واحد. غنشوفوا في هاد الديالوج كيف ما قلت لكم كيفاش نديروا التعارف مع شي واحد. تبعوا معايا. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Bonjour monsieur. Je vais bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. On commence par la première phrase. Bonjour monsieur. معنى ديالها قال لي سلام سيدي، كيف داير؟ لاباس؟ الاخر جاوبو قال ليه سلام سيدي انا لاباس، وانت؟ قال ليه لاباس حتى انا لاباس. Ça va bien, merci. انا لاباس ميرسي هي شكرا. هنا درت لومبلوا ديال فو وما درتش لومبلوا ديال tu. Comment allez-vous? Ou bien comment vas-tu? هنا كاين فرق بين vous وبين tu. vous كنديرها لواحد لا بيرسون اللي ما كنعرفوش. اول حاجه واحد لا بيرسون اللي تقدر تكون مثلا كبر مني كاحتراما لها. اذا واحد الشخص اللي ما كنعرفوش خاصنا نهضروا معاه بواحد الطريقه اللي كيكون فيها الاحترام بزاف، الاحترام زايد. ولا ميم شوز الا كان واحد كبر منا خاصنا نقدروه ونحترموه. الوغ في لا لونغ فرونسيز الا بغينا نحترموا شي واحد ما كنقولوش ليه tu.
نتا ولا نتي. كنقول vous. vous كتعطي احترام لهداك السيد. ندوزو نكملو المحادثة ديال لو ديالوغ. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Ahmed. Et vous? Je m'appelle Anas. هنا قال ليه شنو سميتك؟ Comment vous vous appelez؟ وإلا كنت غنهضر مع شي واحد اللي قدي قدو مثلا غنقول ليه comment tu t'appelles؟ والاخر باش جاوبو قال ليه je m'appelle Ahmed. Et vous؟ انا سميتي احمد وانت؟ قال ليه je m'appelle Anas. اسمي أناس. Je m'appelle. Répétez s'il vous plaît. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Ahmed. Et vous? Je m'appelle Anas. Alors حاولوا تعودوا معايا la prononciation باش تعرفوا كيفاش كل كلمة كيفاش كتبرونونساي pour améliorer votre prononciation. D'accord? Quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. Quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. Et vous? J'ai 27 ans. هنا قال ليه شحال عندك من عام. الا كنت كنهضر تاني مع شي واحد اللي قدي قدو غنقول ليه quel âge as-tu? quel âge as-tu؟ شي واحد اللي كبر مني وشي واحد اللي ما كنعرفوش وكاحترام quel âge avez-vous؟ j'ai 26 ans. et vous؟ عندي 26 عام. وانت؟ قال لي j'ai 27 ans. عندي 27 عام. alors je répète. حاولوا تعاودوا من ورايا. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. Et vous? J'ai 26 ans. Et vous? J'ai 27 ans. J'ai 27 ans. Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? هي شنو هي الجنسية ديالك؟ Je suis marocain. Et vous? Moi aussi, je suis marocain. قال لي أنا مغربي. قال لي وانت؟ قال لي حتى أنا مغربي. بالنسبة هاد je suis marocain marocain كيقولها إلا كان ذكر هو اللي كيهضر. داكوغ؟ إلا كانت مثلا بنت اللي غتهضر ولا مرأة اللي غتهضر غتقول je suis marocaine. On ajoute un E à la fin. Je suis marocaine. Pour le masculin, كنقولوا je suis marocain. Alors masculin هو المذكر. بالنسبة للمؤنث كنقولوا je suis marocaine. Alors je répète. Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Je suis marocain. Et vous? Je suis marocain. Et vous? Moi aussi, je suis marocain. Moi aussi, je suis marocain. Quelle couleur préférez-vous? Quelle couleur préférez-vous? Je préfère le noir. Et vous? Je préfère le rouge. Alors قال ليه quelle couleur préférez-vous? وشنو هو اللون اللي كيعجبك؟ قال ليه je préfère le noir. Et vous? أنا كنفضل اللون الأسود. وانت؟ قال ليه je préfère le rouge. أنا كنفضل le rouge. alors حاولوا تعاودوا من ورايا. Quelle couleur préférez-vous? Quelle couleur préférez-vous? Je préfère le noir. Et vous? Je préfère le noir. Et vous?
Je préfère le rouge. Je préfère le rouge. Que faites-vous dans la vie? Que faites-vous dans la vie? Je suis enseignant et vous? Je suis avocat. Alors, que faites-vous dans la vie? شنو كدير في الحياة ديالك؟ Je suis enseignant et vous? أنا أستاذ وأنت؟ قال لي je suis avocat. Avocat هي محامي. أنا محامي. Je répète. Répétez avec moi s'il vous plaît. عاودوا من ورايا. Que faites-vous dans la vie? Que faites-vous dans la vie? Que faites-vous dans la vie? Je suis enseignant. Et vous? Je suis enseignant. Et vous? Je suis avocat. Je suis avocat. Où habitez-vous? J'habite à Casablanca. Et vous? J'habite à Marrakech. Où habitez-vous؟ زعما قال لي فين كتسكن؟ قال ليه كنسكن في كازابلانكا. وانت؟ j'habite à Casablanca. Et vous؟ جاوبوا الاخر قال ليه j'habite à Marrakech. كنسكن في مراكش. D'accord? Où habitez-vous? J'habite à Casablanca. Et vous? J'habite à Marrakech. Ravi de vous connaître. Merci et moi aussi. Au revoir. قال لي هنا كنتشرف بالمعرفة ديالك. الاخر جاوبو قال ليه شكرا حتى انا كنتشرف بالمعرفة ديالك. بسلامة. اذا حاولوا تعودوا معايا. ravi 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 de vous connaître. Ravi de vous connaître. Ravi de vous connaître. Merci et moi aussi. Au revoir. Merci et moi aussi. Au revoir. إذا كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الديالوج الأول. درنا واحد لا كونيسونس انتر دو بيرسون. واحد التعارف كان بين جوج ديال الناس اللي ما كيعرفوش بعضياتهم، وواحد كيسول الاخر شنو سميتو وباش ياخذ المعلومات اكثر. اذا كنتمنى تعاودوا هذا لو ديالوج با مال دو فوا باش ان شاء الله تولي عندكم واحد الفرونسي مزيان وتحيدوا عليكم واحد الدرس. داكوغ. دابا غندوزو لواحد ديالوج اللي هو ديالوج الثاني كيهضر على تاكسي. واحد السيد ولا واحد السيده مثلا باغا تمشي لواحد البلاصه، شنو كتطلب من الطاكسي والطاكسي حتى هو شنو كيطلب من الناس اللي راكبين معاه. الوغ كنتمنى تتبعوا معايا. باقي الفيديو ماشي طويل ولكن فيه الاستفاده اكثر من انه طويل. Dialogue 2. Taxi. Alors, هذا واحد un dialogue taxi entre deux personnes بين جوج الناس، بين سائق الطاكسي وبين لو كليون ديالو. Alors, تابعوا معايا. Bonjour. Bonjour. Vous allez où؟ قال ليه le client يوم سعيد. جاوبو سائق الطاكسي قال ليه يوم سعيد، فين غتمشي ولا أين تذهب؟ D'accord. Alors répétez avec moi. Bonjour. 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 Vous allez où? Vous allez où? Vous allez où? Vous allez où? D'accord. Gare de Marrakech, s'il vous plaît. Gare de Marrakech, s'il vous plaît. Alors la gare هي المحطة، قال لي محطة مراكش de Marrakech. من فضلك هي s'il vous plaît. Gare de Marrakech, s'il vous plaît. Alors نعاود شنو قال ليه bonjour. قال سولو سائق الطاكسي قال له bonjour vous allez où؟ Gare de Marrakech s'il vous plaît. قال ليه محطة مراكش
من فضلك. Gare de Marrakech, s'il vous plaît. Ça prend combien de temps pour y aller? 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 Alors معنيتها شحال ديال الوقت باش نوصلوا ليها. D'accord? Ça prend combien de temps pour y aller? Répétez s'il vous plaît. حاولوا تعاودوا معايا la phrase باش تكون عندكم une bonne prononciation. D'accord? Ben, ça va dépendre de la circulation. Ben, ça va dépendre de la circulation. معنيتها قال لي هذا يتعلق بزحمة المرور زعما على حساب إلا كان الزحام ولا ما كاينش الزحام على حساب شنو Ben, ça va dépendre de la circulation. D'accord? Ben, ça va dépendre de هذا يتعلق ب la circulation. La circulation زحمة المرور. D'accord? J'ai un train à 15h. عندي قطار على الساعة الثالثة. J'ai un train à 15h. D'accord? J'ai un train à 15h. قال لي سائق التاكسي قال لي d'accord هي حاضر. D'accord. Alors je répète. J'ai un train à 15h. D'accord. On est arrivé. لقد وصلنا. Alors normalement quand on est arrivé mais quand on واحد la liaison on est arrivé. D'accord? لقد وصلنا. On est arrivé. déjà يا حقا زعما وصلنا déjà. Alors la prononciation ديال هاد le mot هي déjà. Eh oui, le temps passe vite à Marrakech. هي طبعا الوقت يمر بسرعة في مراكش. Eh oui, هي طبعا le temps هي الوقت passe يمر بسرعة vite هي في مراكش Eh oui, le temps passe vite à Marrakech. Eh oui, le temps passe vite à Marrakech. Combien? Ça nous fera 50 dirhams. Combien هي شحال عندي؟ Ça nous fera 50 dirhams. هي التكلفة ديالك عندك 50 درهم. 50 درهم. Combien? Ça nous fera 50 dirhams. Répétez s'il vous plaît. عاودوا من ورايا. Ça nous fera 50 dirhams. Tenez, gardez la monnaie. Tenez هي خد. Gardez la monnaie. احتفظ بالباقي. هي خلي عندك الصرف. Tenez, gardez la monnaie. السائق باش جاوبو قال ليه ميرسي. Bonne journée. شكرا. يوم سعيد. D'accord? Merci. Bonne journée. Ou bien on peut dire je te souhaite une bonne journée. Le client قال ليه au revoir. إلى اللقاء. Au revoir. Dialogue 3. Le soir à la maison. Dialogue 3. Le soir à la maison. Alors, هاد لو ديالوج بين لا مامون وبنتها. لا مامون دخلت من الخدمة للدار ودار بيناتهم ان ديالوج. alors حاولوا تتابعوا معايا ونوبليي با باش تعاودوا معايا لي فراز اللي كنقول ou bien les mots حتى همايا pour avoir une bonne prononciation. D'accord? Alors, la maman دخلت
Bonsoir Siham, ça va? Bonsoir Siham, ça va? مساء الخير Siham, كيف حالك? Bonsoir Siham, ça va? Ahmed n'est pas encore rentré? Ahmed n'est pas encore rentré. زعما أحمد باقي مازال ما دخل الدار. أحمد مازال لم يعد. Ahmed n'est pas encore rentré. Répétez. Ahmed n'est pas encore rentré. Bonsoir maman. Non, Ahmed est allé faire ses devoirs chez Karim. Bonsoir maman. Non, Ahmed est allé faire ses devoirs chez Karim. Alors, مساء الخير أمي. لا، أحمد ذهب عند كريم ليؤدي واجباته. ولا باش يدير مثلا التمارين ديالو، مشى عند كريم باش يدير التمارين ديالو. Bonsoir maman. Non, Ahmed est allé faire ses devoirs chez Karim. Papa vient de téléphoner. Papa vient de téléphoner. هي زعما بابا يلاه عيط في التليفون. Papa vient de téléphoner. Il ne dîne pas avec nous. Il ne dîne pas avec nous. Il ne dîne pas avec nous. هي ما غيتعشاش معانا. بابا يلاه عيط زعما قال لها باللي فوالا انا ما غنتعشاش معاكم. Il ne dîne pas avec nous. Il ne dîne pas avec nous. Bon, et ta journée? Bon, et ta journée? Bon هي جيد. كيف كان اليوم ديالك مثلا؟ كيفاش دوزتي لا جورني ديالك، النهار ديالك كيفاش داز؟ Bon, et ta journée? Alors البنت جاوبت لا مامون ديالها قالت لها ça va, j'ai eu 12 en maths. Ça va, j'ai eu 12 en maths. لا بأس، حصلت على 12 مثلا 12 نقطة 12 في الرياضيات. J'ai eu 12 en maths. هي جبت مثلا 12 في الرياضيات. J'ai eu 12 en maths. Ça va, j'ai eu 12 en maths. Alors la fille اللي مازال باقا كتهضر. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? شنو غناكلو هاد الليلة ولا هذا؟ Qu'est-ce qu'on mange ce soir? ماذا سنأكل هذا المساء؟ Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Répétez. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? J'ai acheté une pizza et je vais préparer une salade. Alors جاوبت على maman قالت لها j'ai acheté une pizza et je vais préparer une salade. J'ai acheté une pizza et je vais préparer une salade. Alors قالت لها شريت بيتزا وغنحضر شلاضة salade, une salade. Répétez. J'ai acheté une pizza et je vais préparer une salade. J'ai acheté une pizza et je vais préparer une salade. On peut regarder un film. On peut regarder un film. هي نقدروا نشوفوا فيلم. نستطيع أن نشاهد فيلما. On peut regarder un film. Alors regarder, le verbe regarder هي نشاهد ou bien أشاهد. On peut regarder un film. Alors la maman جاوبتها قالت لها mais ce soir on se couche de bonne heure. Mais ce soir on se couche de bonne heure. قالت لها لا هاد الليلة غنعسو بكري. D'accord? Mais ce soir on se couche de bonne heure. De bonne heure هي باكرا. On se couche هي سننام. Mais ce soir on se couche de bonne heure. Mais ce soir, on se couche de bonne heure. جاوبتها la fille قالت لها D'accord maman. D'accord maman. حاضر أمي. D'accord maman. D'accord maman. Alors d'abord, غندوزو le dialogue 4. Rendez-vous. Alors un dialogue entre une secrétaire ou la cliente. جات باش تاخد رونديفو
وانتم خاصكم تتبعوا معايا باش تعرفوا الحوار ولا باش تعرفوا كيفاش تطلبوا ان رونديفو من عند شي واحد، سواء مشيتو عند الطبيب سواء اي حاجه. alors suivez avec moi. Bonjour mademoiselle, je voudrais prendre un rendez-vous. Bonjour mademoiselle, je voudrais prendre un rendez-vous. يوم سعيد آنستي، أريد حجز موعد، ولا بغات تاخد رونديفو، بغات تاخد موعد ديالها. Bonjour mademoiselle, je voudrais prendre un rendez-vous. Répétez. Bonjour mademoiselle, je voudrais prendre un rendez-vous. Alors la secrétaire جاوباتها oui pour demain. نعم. واش الغدا زعما؟ oui pour demain. Alors la cliente جاوباتها قالت لها aujourd'hui ce n'est pas possible. زعما واش اليوم ما يمكنش؟ aujourd'hui ce n'est pas possible. aujourd'hui ce n'est pas possible. aujourd'hui اليوم ce n'est pas possible. ce n'est pas possible. ce n'est pas possible. واش ما يمكنش. d'accord. La secrétaire جاوباتها قالت لها désolé nous avons beaucoup de monde aujourd'hui. désolé nous avons beaucoup de monde aujourd'hui. قالت لها اسفه عندنا بزاف ديال الناس اليوم. nous avons beaucoup هي بزاف de monde aujourd'hui. désolé nous avons beaucoup de monde aujourd'hui. alors la cliente جاوباتها قالت لها ah non impossible. ah non impossible. لا مستحيل. زعما ما عجبهاش الحال. جاوبتها la cliente قالت لها mais je peux venir après demain dans la matinée. mais je peux venir après demain dans la matinée. قالت لها واش نقدر زعما نجي بعد غدا في الصباح. mais je peux venir après demain dans la matinée. mais je peux venir après demain dans la matinée. d'accord. alors la secrétaire جاوبتها قالت لها très bien alors jeudi matin à 10h ça va. très bien alors jeudi matin à 10h ça va. قالت لها جيد جدا اذا الخميس في الصباح مع 10 موافقه. d'accord. très bien alors jeudi matin à 10h ça va. la cliente جاوبتها قالت لها c'est parfait. c'est parfait انه مناسب جدا. c'est parfait. c'est parfait. Alors voilà, c'était un dialogue entre la cliente et la secrétaire. كيف ما شفنا la cliente بغات تاخد un rendez-vous ديالها. دابا غندوزو لحاجة أخرى. غنشوفو des expressions utilisées en classe par les élèves. معنيتها دي فراز اللي كيستعملوا التلاميذ وسط من القسم. كيف كتعرفوا وليداتنا اليوم ماشي غنقول كلشي مي parmi eux كيلقاو مشاكل باش يتواصلوا مع لا ميتريس ديالهم en français باش يطلبوا شي حاجه en français. alors suivez avec moi. les expressions les plus utilisées en classe par les élèves.
هاد لا شونسون كانت إهداء خاص بالنسبة لجميع الأساتذة اللي كيلعبوا واحد الدور مهم في الحياة ديالنا وكنشكرهم بزاف 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 بزاف. إذا دابا ندوزو للدرس ديالنا. Comment ça se prononce? Comment ça se prononce? إذا كيفاش كنطقوا هذيك الحاجة مثلا؟ Comment ça se prononce? Comment ça se prononce? J'ai un problème de comprendre. J'ai un problème de comprendre. لدي مشكلة في الفهم. لدي مشكلة في الفهم. نقدروا تاني نقولوا je n'ai pas compris. ما فهمتش. Je n'ai pas compris. Ou bien j'ai un problème de comprendre. لدي مشكلة في الفهم. J'ai besoin d'un ou bien d'une. أنا أحتاج لي مثلا j'ai besoin d'un stylo. J'ai besoin d'une règle. D'accord? J'ai besoin. هي أحتاج. Pouvez-vous répéter? Pouvez-vous répéter? واش يمكن لك تعاودي لينا ولا يمكن لك تعاود لينا؟ Pouvez-vous répéter? Pouvez-vous répéter? Je m'excuse d'être en retard. Je m'excuse d'être en retard. Je m'excuse d'être en retard. كنعتذر على التأخر ديالي. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. لم أسمع جيدا. ما سمعتش مزيان. J'ai pas entendu. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? كيفاش كتكتب؟ Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux sortir? هل يمكنني الخروج؟ Est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Est-ce que je peux aller aux toilettes? هل يمكنني الذهاب إلى الحمام؟ Est-ce que je peux aller aux toilettes? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Comment dit-on ça en arabe? Comment dit-on ça en arabe? Comment dit-on ça en arabe? كيف نقول هذا بالعربية؟ كيفاش كنقولوا لها بالعربية؟ Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. هي ما كنفهمش ولا ما فهمتش. ما فهمتش. Je ne comprends pas. هاد لا فراز كيقولها الولد ولا البنت فاش كينسى لي دوفوار ديالو في الدار. Je suis désolée, j'ai oublié mes devoirs à la maison. Je suis désolée, j'ai oublié mes devoirs à la maison. كنعتذر نسيت لي دوفوار ديالي التمارين ديالي في الدار. Désolée, j'ai oublié mes devoirs à la maison. Est-ce que c'est possible d'apporter mes devoirs demain? Est-ce que c'est possible d'apporter mes devoirs demain? واش ممكن نجيب لي دوفوار ديالي غدا؟ Est-ce que c'est possible d'apporter mes devoirs demain? Je répète la phrase. Est-ce que c'est possible d'apporter mes devoirs demain? Pouvez-vous m'expliquer ce mot? Pouvez-vous m'expliquer ce mot? واش تقدر تشرح لي عفاك هاد الكلمة؟ Pouvez-vous m'expliquer ce mot? C'est quelle page? C'est quelle page? هي شحال الصفحة؟ شحال الصفحة؟ C'est quelle page? C'est quelle page? Je peux passer au tableau? Je peux passer au tableau? Je peux passer au tableau. هي واش نقدر نوض السبورة. Je peux passer au tableau. Je peux changer ma place. Je peux changer ma place. Je peux changer ma place. هي واش نقدر نبدل البلاصة ديالي. D'accord. هي واش نقدر نبدل البلاصة ديالي. Je peux changer ma place. Je peux corriger l'exercice. Je peux corriger l'exercice. Je peux corriger l'exercice. Je peux corriger l'exercice. هي المعنى ديالها واش نقدر نصحح تمرين. Quel exercice il faut faire? Ou bien quel exercice faut-il faire?
Quel exercice il faut faire? Quel exercice il faut faire? هي اش من تمرين اللي خاصنا نديرو. ميرسي. alors كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان يا ربي. d'abord ندوزو la conjugaison des verbes faciles en français. غنشوفوا الصرف ديال الافعال. غنبداو باسهل حاجه. داكوغ هو لو بريزون دو لانديكاتيف. غنشوفوا الافعال كيفاش كنصرفوها في لو بريزون دو لانديكاتيف. و اوسي غنشوفوا حيت عندنا بزاف ديال الانواع ديال الافعال. غنبداو بشويه باش تفهموا. داكوغ. Conjugaison des verbes faciles en français. Alors, c'est parti. On a 3 groupes. D'accord, on a 3 groupes en français. On commence par les verbes du premier groupe. Alors, les verbes du premier groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine par ER. Ça veut dire الافعال ديال الجروب واحد. مثلا عندنا 3 ديال لي جروب. عندنا جروب 1 جروب 2 جروب 3. alors جروب واحد كيساليو لينا par ER à la fin. d'accord. باش كنعرفوهم ب ER. اذا اي فعل كيسالي ليا ب ER في الاخر اذا c'est un verbe du premier groupe. d'accord. alors on prend un exemple ou bien des exemples. On prend le premier verbe, le verbe aimer. Alors, quand vous voyez, le verbe aimer se termine par ER. Alors, ce verbe appartient au verbe du premier groupe. D'accord? Appuyer, c'est un verbe du premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il se termine par ER. علاش c'est un verbe du premier groupe حيت كيسالينا par ER. كيف ما كتلاحظوا معايا هاد لي فيرب كاملين كيساليو ليا ب ER. D'accord? إذا أي فعل كيسالي ليا ب ER c'est un verbe du premier groupe. D'accord. Alors, كيف ما قلت, les verbes du premier groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine par ER. إذا l'infinitif, فاش كتسمعوا le mot infinitif, هو الفعل اللي ما كيكونش مصرف لينا. d'accord. هو الفعل اللي ما كيكونش مصرف لينا. وغنحاولوا نصرفوه من بعد. فاش كيتصرف ما كنسميوش un verbe à l'infinitif. mais إلا كان الفعل ما مصرفش كنسميوه un verbe à l'infinitif. alors je répète, les verbes du premier groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine par ER. كيف ما قلت, les verbes اللي كينتميو للجروب 1 هما les verbes اللي كيساليو ليا par ER. mais attention, il y a une exception. إذا كاينه حاله خاصه هو ديال لو verbe aller. واخا هاد لو verbe كيسالي ليا par ER مي كينتمي لي فيرب دو troisième groupe. هذاك حتى الفيديو الجاي ان شاء الله غنشوفوا لي فيرب دو deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. عندنا حاله خاصه في الفرنسي هو لو verbe aller même s'il se termine par ER ما كينتميش ليا لي فيرب du premier groupe. d'accord. il appartient au verbe du troisième groupe. كاينه exception وحده, كاينه حاله وحده. ندوزو هذا le présent des verbes du premier groupe. alors le présent هو زمان. بحال مثلا في العربية عندنا المضارع, الأمر, الحاضر. alors le présent هو الحاضر ديال الأفعال اللي كينتميو les verbes du premier groupe. alors كيف ما قلنا les verbes du premier groupe se terminent par ER كيساليو لينا par ER في الآخر. دابا غنشوفوا الصرف ديال هاد لي فيرب او بريزون دو لانديكاتيف. اول حاجه غنشوفوها هي شنو هو لو بريزون. لو بريزون سي maintenant, en ce moment, aujourd'hui. معنيتها لو بريزون هو دابا. الا كنت غنهضر على شي حاجه دابا خاصني نصرف الفعل في لو بريزون دو لانديكاتيف. داكوغ. الا كنت غنهضر على شي حاجه ديال اليوم خاصني نصرف هذاك الفعل في لو بريزون دو لانديكاتيف. alors le présent c'est maintenant, en ce moment, aujourd'hui. d'accord. tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon. معنيتها جميع الافعال ديال اللي كينتميو
le premier groupe se conjugue de la même façon. كيتصرفوا لينا بنفس الطريقة. كنحيدو غير هذيك ER وكنديرو la terminaison bien les terminaisons ديال le présent de l'indicatif. Alors, quelles sont les terminaisons du présent de l'indicatif? Les terminaisons sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. هادو هما les terminaisons ديال le présent de l'indicatif. كيف ما كتشوفوا معايا في الجدول خدينا par exemple le verbe chanter. Le verbe chanter. Alors chanter au présent de l'indicatif. باش كنصرفوا واحد الفعل خاصنا نديروا واحد les pronoms personnels. Quels sont les pronoms personnels pardon? كيف ما كتشوفوا في لو تابلو je هي انا tu انت ولا انتي il هو elle هي nous نحن vous انتم ils هم elles هن. هذيك je كنقولوا ليها la première personne du singulier. إذا فاش غنقول شي واحد la première personne du singulier هي نيشان هي je. La deuxième personne du singulier tu. La troisième personne du singulier il, elle, un. La première personne du pluriel nous. La deuxième personne du pluriel vous. La troisième personne du pluriel il avec s ou bien elle avec s. Alors, quelle est la différence entre le mot singulier et le pluriel? Singulier هو المفرد. مفرد. Pluriel هو الجمع. مفرد singulier. Pluriel الجمع. وكيف ما كتشوفوا تاني هذيك il كنديروها بالنسبة للمذكر و elle كنديروها بالنسبة للمؤنث. il avec s كنديروها لبزاف ديال الدراري ولا الجمع مذكر. elle avec s كنديروها الجمع المؤنث. و il sans s كنديروها المفرد المذكر. elle حتى هي المفرد مؤنث. D'accord? Alors on passe maintenant à la conjugaison du verbe chanter au présent de l'indicatif. Je chante e. Tu chantes ES. Il chante E. Nous chantons ONS. Vous chantez EZ. Il chante ENT. Alors on a fait comme l'exemple le verbe parler. Le verbe parler qui s'allie par ER. Idem, c'est un verbe qui appartient au verbe du premier groupe. Alors on conjugue le verbe parler. Je parle E. Tu parles ES. Il parle E. Nous parlons ONS. Vous parlez EZ. Il parle ENT. Elle parle ENT. Maintenant on passe à l'exercice 1. Les verbes suivants sont-ils du premier groupe? Alors voilà des verbes qui sont à l'infinitif. Ou ce sont des verbes qui appartiennent au verbe du premier groupe ou non. غنخلي لكم واحد المهلة باش تفكروا. Après je donne la bonne réponse. Alors voilà la bonne réponse. Le verbe finir, mais si un verbe qui appartient au verbe du premier groupe. La même chose aller. Qu'il y a une exception. Le verbe aller qui s'allie par ER, c'est un verbe qui appartient au verbe du troisième groupe. Nager, bien sûr, c'est un verbe du premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il se termine par ER à la fin, qui s'allie par ER. Recevoir, non.
Travailler, oui. Alors, on a deux verbes qui appartiennent au verbe du premier groupe, pardon. كيف ما كتشوفوا راه كيساليو ليا par ER à la fin. Alors, on essaie de conjuguer ces verbes. Nager, je nage, tu nages, ES, il nage, elle nage, Nous nageons, EONS, vous nagez, EZ, il nage, ENT. Le verbe travailler, je travaille, tu travailles, ES, il travaille, elle travaille, Nous travaillons, ONS, vous travaillez, EZ, il travaille, ENT, elle travaille, ENT. Alors, on essaye maintenant de conjuguer des verbes au présent de l'indicatif pour mieux comprendre la leçon d'aujourd'hui. Alors, voilà le verbe travailler. غنحاولوا نصرفوا افعال في الحاضر باش تفهموا مزيان la leçon ما يبقاش عندكم مشكل في le présent de l'indicatif. Je travaille, tu travailles, ES, il travaille, Nous travaillons, ONS, vous travaillez, EZ, elle travaille, ENT. Le verbe voyager. Je voyage, tu voyages, ES, il voyage, elle voyage, Nous voyageons, ONS, vous voyagez, EZ, il voyage, ENT, elle voyage, ENT. Cuisiner. Je cuisine يا أنا كنطيب يلا شي دجاج محمر شي حاجة يلا on plaisante نضحكوا شوية. Alors je cuisine, tu cuisines, ES, il cuisine, elle cuisine, Nous cuisinons, ONS, vous cuisinez, EZ, il cuisine, ENT, elle cuisine, ENT. هادو بالنسبة les verbes du premier groupe. Le verbe écouter, il y a كنسمع j'écoute, j'écoute, tu écoutes, ES, il écoute, elle écoute, Nous écoutons, ONS, vous écoutez, EZ, ils écoutent, ENT, elles écoutent, ENT. Voilà, hada, c'est un verbe, c'est le verbe dire. Le verbe, ما كينتميش les verbes du premier groupe, mais بغيت نفيدكم d'autres verbes غير باش تعرفوا بعدا المعنى ديالهم. Alors dire, je dis, أنا غنقول je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous disiez, ils disent, elles disent. Alors كيف ما كتلاحظوا معايا هنا la terminaison bien les terminaisons ديال هاد le verbe ça change تبدلوا لينا ماشي فحال لي فيرب دي بروميير جروب عندهم لا ميم تيرمينيزون. هذا درس بوحديته ان شاء الله حتى نخصصوا ليه وقيته ونعاودوا ونشرحوا لكم مزيان حيت باقي لنا لي فيرب دو deuxième groupe qui se termine par IR et les verbes du troisième groupe. Le verbe faire, je fais هي كندير. Je fais, tu fais, par exemple je fais mes devoirs كندير التمارين ديالي. Je fais, tu fais, il, elle en fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Le verbe aimer, j'aime, tu aimes, ES, il aime, nous aimons, ONS, vous aimez, EZ, ils aiment, ENT. J'aime, يا كنبغي, كنحب واحد الحاجة ولا كنحب واحد الشخص. هذا le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Alors c'est un auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. دابا نشوفوا هذاك حتى هو درس بوحديته ان شاء الله بحول الله. امتى كنديروا l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. J'ai هي عندي مثلا j'ai 26 ans عندي 26 عام. J'ai 26 ans. Le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. D'accord, c'est un auxiliaire. Alors on a deux auxiliaires, on a l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir. هذاك الدرس ان شاء الله حتى نشوفوه من بعد.
Voilà la conjugaison du verbe aller au présent de l'indicatif. اللي قلت لكم كاينه واحد l'exception خاصه حاله خاصه انه واخا كيسالي ليا باغ او ار ما كينتميش ليا لي فيرب du premier groupe. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Alors je donne un exemple. Je vais à l'école. Je vais à la maison. نمشي. Je vais. يا غنمشي. Je vais à l'école. غنمشي المدرسة. Tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Alors هذا هو الفيديو ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان ان شاء الله. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. وحاولوا عافاكم تعاودوا تراجعوا هذا الشيء كامل مزيان. راه الا بقيتوا غاديين معايا دقه بدقه ان شاء الله راه غيتولي عندكم الفرونسي ديالكم مزيانه سواء من كوتي ديال لا كومونيكاسيون او بيان كوتي بروغرام زعما الدروس حتى هما ان شاء الله غنطرقوا ليهم. كنتمنى لكم نهار مبروك وساعة سعيدة. الله يعاونكم الفيديو المقبل إن شاء الله. شكرا.